Dobrodošli na moj kanal. Hajde danas da napravimo jednu finu kremastu čorbicu od krompira. Najprije operite i ogulite 6 krompira srednje veličine. A zatim i 2 mrkve. Naravno ništa bez luka, zato ogulite i 2 manje glavice luka. Luk isjeckajte sitno. Mrkvu i krompir možete na nešto veće kockice isjeckati. Pišite mi u komentarima odakle gledate moj video. Također ne zaboravite se besplatno prijaviti na kanal kako ne bi propustili svaki novi recept. U veću šerpu zagrijati 50 ml ulja. Mrkvu i luk dinstajte na srednje jakoj temperaturi dok luk ne zastakli. To bi trebalo otprilike ovako da vam izgleda. Zatim dodajte i kockice krompira koje ste prethodno isjeckali. Kratko promiješajte i dinstajte oko 3 minute. Povrće prelijte sa 1 litrom vode, a zatim dodajte i 1 kašičicu soli. Promiješajte, poklopite i ostavite da kuha oko 15 minuta. Kada je kuhano, 1 veću kašiku povrća izvadite i ostavite sa strane. Začinite sa 1 kašikom vegete, 1 kašicom suhog peršuna, 1 kašicom ruzmarina i pola kašice bibera. Na kraju dodajte i 50 g putera da se istopi. Sve to lijepo na kraju izblendajte ručnim mikserom. Kada dobijete onako već kašastu čorbicu, vratite ono povrće koje ste prethodno izvadili. Dosolite ako je potrebno, sipajte i uživajte. Ja sam dekorisala čorbicu još malo sa vrhnjem za kuhanje, a vi to ne morate ako ne volite. Ostavite mi like u znak podrške, a ja vas pozdravljam do idućeg videa. Prijatno!